नमस्कार दर्शक बंधु जेआर यूनिस्टडी यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को स्वागत। आसतु जाना सुभद्रा योजना आपण मानकर फॉर्म टी आसी जाइए सरकार द्वारा प्रिंट पर पठा जाइए। समस्त जिलार जिलापाल मैंने यहाँ प्रिंट करेंगे और आपण मान उपलब्ध कराइदेवे ऑफलाइन माध्यम। आसतु जाना ता सहित आपण मानकर जो रही सुभद्रा योजना जो योग्यता गुड़िक रही जाना सहित क्यों डॉक्यूमेंट गुड़िक लगे और क्योंपरी आपण मैंने फॉर्म फिलअप कले प्रथमे पाइबे। आसतु से समस्त विषय जाना आपण मैंने जेकोसी आपण मैंने जे कि आपण मैंने जनसेवा केन्द्र मो सेवा केन्द्र बा ब्लॉक अध्यक्ष पाखरे ता सहित आपण अगवाणी केन्द्र में यही फॉर्म टी मागणारे पाइपारे। एने सरकार विधिवत भाव में आपण मान घोषणा कर सारी और महिला और सशक्तिकरण विभाग मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिड़ा कहते। आसतु जाना से फॉर्म टी कौन रही से विषय और फॉर्म फिलअप केमी करेंगे आसतु से समस्त विषय जानी नवा। देखंतु एठी आपण मानकर सुभद्रा और महिला शिशु विकास विभाग ओडिशा आवेदन पत्र जो लिखा जाइए यही पाखे आपण टोल फ्री नंबर टी मध्य अच्छी यही टोल फ्री माध्यम आपण अधिक जानीपारे जोटी आपण मानक कहुई 1467 ये आपण मैंने कल कर आपण मैंने अधिक सूचना पाइपारे। ता सहित आपण फॉर्म टी संपूर्ण मागणार उपलब्ध कर दिया जीव। आसतु फॉर्म टी क्योंपरी पूरण करेंगे आसतु से समस्त विषय जानी नवा। देखंतु फॉर्म टी भल भाव पूरण कले आपण मानकर रिजेक्ट हो तो से फॉर्म केमी पूरण करेंगे निश्चित भाव। देखंतु एक नंबर आपण मानक कहुई जे संपूर्ण नाम आधार अनुसार पूरण करेंगे। आधार रे जो नाम थी से भाव में आप संपूर्ण भाव पूरण करदेवे। गोटे कोठरी केवल गोटे अक्षर लिखिने या कि ओडिया कि इंग्लीश मैंने पूरण करेंगे। मो उदाहरण स्वरूप गोटे ना दूसरी देखो ये आप लिखिने सविता साहू ता साहू लिखिनेला पर आपण मैंने साहू जिते बेले लिखा निजर टाइटेल लिखे से समय गोटे कोठरी शाणी आपण मैंने ये लिखिने तो यहीपरि आपण मैंने लिखिने। जदि आपण मानकर नामटी लंबा थाए ताहले ये तले आ गोटे कोठरी जाइए लंबारे ये आप पूरण करेंगे। ता सहित द्वितीय नंबर आपण आधार संख्या लिखे। आधार संख्या को ठीक भाव में लिखे जोटा आधार माध्यम सबकिछ हे योजना तो 4टी आधार नंबर प्रथम द्वितीय 4टी नंबर तापर तृतीय 4टी नंबर आप टोटाल 12टी नंबर टी भल भाव लिखिने। तापर 3 नंबर आपण मानकर स्वामी पिता नाम आप लिखिने। जो झील मैंने निज घरे कि विधवा जो महिला माने थे से माने निज पिता नाम व्यवहार करेंगे। आपण मैंने जिते बेले आपण पिता स्वामी नाम लिखे से स्थान आप टिक चिन्हटी देवे। जो स्वामी नाम लिखे स्वामी टिक देवे सेपरि पिता नाम लिखिले पिता नाम स्थान में टिक चिन्हटी देवे। सेहीपरि 4 नंबर को देखंतु जन्म तारीख दिन मास वर्ष लिखा जाइए आपण मैंने जिते बेले पूरण करेंगे। आप प्रथम दिन लिखे क्यों दिन आप जन्म करते तारीख से दिन पड़ता मुझे उदाहरण स्वरूप लिखि दूसरी आपण मानकर 7 तारीख जन्म कर 7 तारीख रे आपण जन्म करिसंती आपण मानकर 10 ये आपण मास नाम रहा सेहीपरि 1900 आपण मानकर लिखिने 1995 एपरि जदि आपण मसीहा लिखिने एपरि आपण माने पूरण करिने। तापर आपण माने देखिने जे आपण 5 नंबर को देखंतु वर्ग चिन्ह मारंतु जोटी लिखा जाइए आपण माने क्यों वर्गरू जा आपण एसटी एससी ओबीसी जनरल क्योंठू आपण माने आसुचंती सेठी लिखिने। प्रथमटे आपण जनरल लिखिने अछि सेपरि अनुसूचित एसटी एससी ओबीसी एपरि आपण मानकर रहि जाइए तो जोठी आपण माने अछि से ठानर आपण माने टिक चिन्हटी मारिबे गुटिये रे आपण जाति रे टिक चिन्ह मारिबे। ता सहित आपण जदि शारीरिक भिन्नक्षम बा आपण माने हैंडिकैप थिबे ताहले आपण माने से स्थान टिक करिवे नचेत आपण माने ना रे आपण माने टिक करिनेबे। परवर्ती आपण मानकर कोन रही नियम टी देखने 7 नंबर आपण आधार संयुक्त मोबाइल नंबर कहुई जो मोबाइल नंबर टी आपण मानकर आधार नंबर रे लिंक अच्छी से नंबर टी आपण माने एठी पूरण करिनेबे। एठी आपण मोबाइल नंबर टी पूरण करिनेबे। जदि एपर्यंत कोनोसी महिला बा माँ मानकर जदि मोबाइल नंबर टी आपण माने निज आधार कार्ड रे संयुक्त करिनाहांती ताहाले शीघ्र करिनाहांतु कारण ये आधार का मोबाइल नंबर द्वारा ही ये केवाईसी ओटीपी माध्यम आपण ऑनलाइन अप्लाई करा जिवो। यही फॉर्म टी केवल आपण माने फॉर्म पूरण कर सारी यह आपण मानकर मो सेवा केन्द्र जनसेवा केन्द्र आपण माने सबमिट करबा पई अछि। 8 नंबर आपण माने कहुई विकल्प मोबाइल नंबर अर्थात जो मोबाइल नंबर टी आपण मानकर आधार नंबर संयुक्त अछि से मोबाइल नंबर को छाड़ी आउ गोटे मोबाइल नंबर आपण माने एई विकल्प मोबाइल नंबर रे पूरण करिनेबे। यह पूरण कर सारा पर आप 9 नंबर जिला दि जाइए आपण मैंने जो जिले में रोचंती से जिलार नाम लिखिने। तापर 10 नंबर आपण मैंने ग्रामांचल निमंते अर्थात आपण मैंने ग्राम में जदि बसवास कर निज गाँ नाम लिखिने। तापर आपण मान ग्राम पंचायतर नाम लिखिने ता सहित ब्लॉक नाम लिखिने। सेहीपरि किंतु आपण मैंने जदि सहरांचल
নিমন্তে ব্যবহার করবে এই ফর্মটিকে তাহলে সহরাঞ্চল লোক মানে এইটি আপনার ব্যবহার করবে নচেত আপনার এই 11 নম্বরটি আপনার ছাড়ি পারিবে। আপনার গ্রামে রয়েছে ও আপনার সহরাঞ্চল রয়েছে এই গ্রামাঞ্চলর নম্বরটি ছাড়ি দেবে। তা তলক রয়েছে আপনার 12 নম্বরে দেখুন আধার সংখ্যম সঞ্চয় খাতা থাকা ব্যাঙ্ক নাম অর্থাৎ আপনার আধার সংখ্যা যে আপনার আধার নম্বরটি যে নম্বরে আপনার সংযোগ হয়েছে যে ব্যাঙ্ক খাতারে অর্থাৎ আপনার যদি ମୋ সেবা কেন্দ্র জনসেবা কেন্দ্রে আপনার ফিঙ্গর মাধ্যমে যদি আপনার নিজ টঙ্কা উঠায় করে পারুচ্ছেন ও পৈঠ মধ্যে করে পারুচ্ছেন তাহলে আপনার আধারে আপনার ব্যাঙ্ক খাতারে ঠিক ভাবে চালু অছি বা আপনার KYC চালু অছি তাহলে আপনার সেই খাতারে থাকা ব্যাঙ্ক নম্বর বা ব্যাঙ্ক যে SBI হো কানাড়া ব্যাঙ্ক হো পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক হো যেকୌଣସି ব্যাঙ্করে আপনার আধার বা KYC থিব তাহলে সেই নম্বরটি ব্যাঙ্ক না খাতা নম্বর ব্যাঙ্ক নামটি লিখিবে। এইটি খাতা নম্বর মাঙ্গি না ব্যাঙ্ক নম্বরটি কেবল মাঙ্গা যাইছি তা লিখি নেবে। এইটি আপনার দেখুথিবে যে আপনার কৌশি সমস্যার সম্মুখীন হলে এই টোল ফ্রি নম্বর 1467 কল করে আপনার বুঝি পারিবে। তা সহিত ঘোষণা নাম রয়েছে এই ঘোষণা নাম সমস্ত আপনার টিক করা পড়ব যদি টিক ন করবে তাহলে আপনার ফর্মটি সবমিট করা যাব না। দেখুন ঘোষণানামা কোণ কৌছি মু এতদ্বারা ঘোষণা করুছি যে পূর্ব পোস্টারে উল্লেখিত তথ্য মোর জ্ঞান অনুযায়ী সত্য অটে। মু জ্ঞাত যে এথিরু কৌশি মিথ্যা প্রমাণিত হলে এই আবেদন পত্রক প্রত্যাখ্যান করা যাইপারে এবং আইনগত কঠোর কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা যাইপারে। দয়াকরি প্রযোজ্য স্থাନରେ টিক চিহ্ন মারন্তু বলি আপনার কুহযাইছি। আপন উপরে যে ফর্মটি ফিলअप কলে তাহা আপনার সত্য সূচনাটি আপনার সরকারଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି এই নেই আপনার এই থানার টিক চিহ্ন মারিবে। যদি এহা যদি ভুল প্রমাণিত হয়ে তাহলে সরকার আপনার আইন অনুযায়ী দণ্ড প্রদান করবে বলি মধ্য এইটি ঘোষণানামারে লেখা যাইছি। দেখুন প্রথম ঘোষণানামা করা যাইছি মু ওড়িশার বাসিন্দা অটে আপনার ওড়িশার বাসিন্দা অটে এ টিক করবে। দ্বিতীয় নম্বরে 1 জুলাই 2014 সুদ্ধা মোর বয়স 21 কিংবা তাঠারু অধিক বা 60 কম অটে বলি আপনার ঘোষণা করবে আপনার টিক চিহ্ন দেবে। সেপরি মু কৌশি রাজ্য কিংবা কেন্দ্র সরকার যোজনা অধীনে মাসিক 1500 টঙ্কা অথবা তর ঊর্ধ্ব কিংবা বার্ষিক 1800 টঙ্কা অথবা তর ঊর্ধ্ব আর্থিক সহায়তা রাশি পাও নাই এনে আপনার টিক করবে। এইপরি আপনার সমস্তকু টিক করে নেবে। যেটি আপনার লেখা যাইছি আপনার যে সদস্য যেটি লেখা যাইছে আপনার মু কিংবা কৌশি সদস্য বর্তমান কিংবা পূর্বতন সাংসদ MP কিংবা MLA নহান্তি বলে এপরি লেখা যাইছি। সেপরি মো পরিবার কৌশি সদস্য আয়করদাতা বা ইনকম ট্যাক্স দেউ নহান্তি বলে কুহযাইছি। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। এই যোগ্যতাରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ এই ଯୋଜନାଟି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତାଲକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଟୋଟାଲ ପରିବାର 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ। ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 5 ଏକର ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଓ 10 ଏକର ଅଧିକ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ନଥିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ 4 ଚକିଆ ଯାନ ନଥିବ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଲେଖାଯାଉଛି। এগুড়ি আপনার সমস্ত টিক করে সারা পরে আপনার ফর্মটি যাঞ্চ করে দিয়া যাব। অনলাইন মাধ্যমে আপনার যদি সবমিট করে সারা পরে এই ফর্মটি আপনার যাঞ্চ হব। আপনার যদি প্রকৃত হিতাধিকারী তাহলে আপনার মিলব। সেইপরে এইটি আপনার 1 নম্বর কুহছে মু প্রমাণিত মান্যতা পাই UDI কু আধার নম্বর এক জনসংখ্যা বিবরণী হাসল নিমন্তে ওড়িশা সরকার অনুমতি প্রদান করুছি। ଏହା ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସଟି ଦେଲେ ତାହା ସରକାର କେବଳ এই ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତକ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତକଟି ଏଇଠି କରିନେବେ। ତା ସହିତ ତାରିଖ ଏଇଠି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମୋ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ଏହା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ପତ୍ର ନମ୍ବରଟି ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଆବେଦନ ତାରିଖ ନମ୍ବର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଇଠି ମିଳିଯିବ। ଏହା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ।